Está, chicos, adelante, podemos comenzar. Buenas noites, iremos apresentar o nosso trabalho. Eu me chamo Elidomar Filho, a minha irmã do outro lado ali, Maria Alice. Pode passar a próxima página. A próxima, eu acho que não é. Yo iré a hablar sobre a anatomia y funcionalidad de los elementos estruturales de la retina. Imagine a retina como a tela de um cinema. Ela é responsável por capturar a luz e transformá-la em mensagem, que o seu cérebro consegue entender como permitindo que você veja tudo, desde as cores vibrantes de um arco-íris até os detalhes de um livro. A retina é a camada sensível à luz, localizada na parte interna do olho. Ela funciona como um filme fotográfico daqueles antigos, onde a luz que entra no olho é transformada em sinais elétricos que serão enviados ao cérebro pelo nervo óptico. Na retina existem dois tipos principais de células fotorreceptoras, que são os cones e os bastones. Os cones, pense neles como os artistas da retina. Eles são os responsáveis por fazer enxergar as cores e os detalhes finos. E por causa deles que conseguimos diferenciar o vermelho do azul e ler letras pequenas. Os cones funcionam melhor em ambientes com bastante luz, diferente dos bastones, que preferem ambientes com pouca luz. Eles se são os como é mesmo? Detetives da retina, pode-se considerar. Eles são super sensíveis à luz e nos ajudam a enxergar em ambientes com pouca luz ou no escuro. Mas eles só veem em tons em cinza, preto ou branco, geralmente. Por isso, à noite, tudo parece menos colorido. A retina não é uma estrutura simples. Ela é como um bolo com várias camadas, cada uma com uma função importante. No total, são 10 camadas. Uma das mais importantes é a camada pigmentária, que contém melanina. Esse pigmento impede que a luz se reflita dentro do olho, garantindo imagens nítidas e bem definidas. Além disso, essa camada armazena vitamina A, essencial para a formação dos pigmentos visuais. Se, se, relação, se, relação for, se essa relação for rompida, como acontece em desprendimentos da retina, os fotoreceptores deixam de receber nutrientes e oxígenos, degenerando rapidamente e podem causar cegueira irreversível, se não houver um tratamento imediato. No total são 10 camadas, mas eu vou citar as três que eu considero como as principais, que são a camada pigmentar, a de fotorreceptores e a de células nervosas. A camada pigmentar, essa camada é como um filtro escuro que absorve a luz em excesso, evitando que ela se espalhe e deixe o ambiente borrado. Ela também ajuda a nutrir as células da retina. A fotorreceptora é onde os cones e bastones estão localizados, pronto para capturar a luz. Já a camada de células nervosas, depois que os cones e bastones capturam a luz, eles enviam a informação para outras células nervosas, né, na retina. Essas células processam e organizam as mensagens antes de enviá-las para o cérebro através do nervo óptico. Quando a luz entra nos seus olhos, ela atravessa várias partes até chegar à retina. Os cones e bastones são ativados pela luz e transformam essas energias luminosas em sinais elétricos. Esses sinais elétricos, pelas camadas da retina, são organizados e finalmente chegam ao nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse um cabo elétrico, daqueles de energia da casa mesmo, que leva essas mensagens elétricas diretamente para o seu cérebro, que então as interpreta e cria uma imagem que você vê, que é aquela imagem que você vê. Na região central da retina encontra-se a fóvea.
uma pequena área composta quase exclusivamente por cones, e essa região que garante a visão mais nítida e detalhada, alterações na fóvea. E agora alterações na fóvea. Como ocorre na degeneração macular relacionada à idade, levam a uma perda progressiva da visão central, tornando difícil ler ou distinguir rostos, embora a visão periférica seja preservada. A retina também depende de uma irrigação sanguínea adequada. A parte interna é nutrida pela artéria central da retina, enquanto a parte externa recebe oxígeno e nutrientes da coroide. Assim, a visão depende do perfeito funcionamento de todos esses elementos. Se os cones forem danificados, perde-se a visão detalhada e colorida. Se os bastones degeneram, perde-se a visão noturna e periférica. Se as fóveas sofrer lesões, a visão central se torna, né, borrada. E se houver falha na irrigação ou no contato com a camada pigmentar, toda a retina pode deixar de funcionar, levando à cegueira. Aí eu peço que o senhor passe para o próximo slide. Olá, buenas noches. Eu vou falar sobre o ciclo visual de la rodopsina retinal e excitação de los bastones. El segmento externo de los bastones, que se estende hacia a capa pigmentária de la retina, apresenta uma concentração. Pode passar mais uma vez o slide? Apresenta uma concentração de aproximadamente 40%. Vocês estão escutando, né? Não, né? Escuchamos. É uma concentração de aproximadamente 40% dele pigmento sensível à luz, que se chama rodopsina e púrpura visual. Essa substância é a combinação de dois componentes, que seria de la proteína escotopsina e o pigmento carotenoide retinal, chamado retineno. Ademais, este retinal, ele tem um tipo especial denominado 11-cis retinal, onde esta forma cis resulta em esta forma cis, ela é importante porque só ela pode unir a la proteína escotopsina. O que sucede na fotoquímica de los bastones? O que vai suceder na fotoquímica de los bastones é que, como podemos observar nessa imagem, a rodopsina ela vai absorver energia lumínica, fazendo com que ele retineno, que é o pigmento carotenoide retinal, tendo sua estrutura de 11-cis retinal, ele cambia sua estrutura, passa a ser um todo transretinal. E qual seria esse problema? Já não vai ser capaz de unir a proteína escotopsina e vai começar a separar em dois componentes, que será a escotopsina e ele todo transretinal. Hasta se dividir por completo e a rodopsina cambia de nome. Ou seja, quando a rodopsina ela absorve energia lumínica, ela começa a descomponer-se em pequenos fragmentos. Ele produto imediato será a batorrodopsina, que apresenta uma combinação parcialmente dissociada dele todo transretinal e de la escotopsina. A batorrodopsina ela se degrada em questão de nanosegundo para a lumirhodopsina. A lumirhodopsina, depois de uns microsegundos, esse produto se decompõe em metarhodopsina 1, que em um milissegundo aproximadamente, a rodopsina ela vai se terminar se convertendo em um mais importante, que vai ser a metarhodopsina 2 ou rodopsina ativada. Por que é o mais importante? Porque vai ser a formativa de la rodopsina, ou seja, vai estimular câmbios elétricos de los bastones, transmitindo imagem hacia o sistema nervoso central através de um potencial de ação em ele nervo óptico ou através de las células ganglionares. E como vai regenerar
que a rodopsina, como vai regenerar, que a rodopsina volta a ser utilizada. Porque vamos supor que seja um todo transretinal. A única maneira de voltar a unir a escotopsina é regenerando uma nova rodopsina. Essa é a regeneração de la rodopsina. Ou seja, a regeneração de la rodopsina, ela tem dois mecanismos importantes. La primeira maneira e a principal é que ele todo transretinal ele vai voltar a se converter em 11 cis retinal com energia metabólica, que é abundante em mitocôndrias de los fotorreceptores e la enzima isomerase dele retinal. É, ou seja, ele todo transretinal com energia metabólica e com a enzima isomeral, ele vai voltar a converter-se em um 11 cis retinal. Ele vai sair de todo transretinal para um 11 cis retinal e vai poder unir fortemente a proteína isomerasa e regenerar a rodopsina. O segundo mecanismo de regeneração será que a segunda maneira de regeneração é que ele todo transretinal, ele primeiro vai se converter em um todo transretinol. Vocês estão me entendendo? Não sei se vocês estão me entendendo, né? Mas ele vai sair de um todo transretinal para um todo transretinol. Porque é um tipo e uma forma de lá vitamina A. Mais adelante a gente vai ver sobre a questão da cegueira noturna e de xeroftalmia, que é um negócio que é sobre a vitamina A. Porque a vitamina A ela é um precursor de substâncias fotossensíveis e justamente por esse mecanismo de regeneração. Quando se converte ele todo transretinol, logo é estimulado pela barra influência de la enzima isomerasa retinal, que se converte em um 11-cis-retinol. Vai sair dele todo transretinal para um todo transretinol e adelante vai ser um 11-cis-retinol e vai dar lugar para um 11-cis-retinal, que onde recém onde recém se une à proteína escotopsina e forma uma nova rodopsina para poder voltar a ser utilizada. Então, esse seria o ciclo que se cumpre lá a fotoquímica de la visão e em caso da rodopsina. Pode passar, Bianca, por favor. La cegueira noturna. La cegueira noturna é comum em pessoas com hipovitaminose, ou seja, é uma condição causada pela deficiência de vitamina A, como eu havia falado anteriormente. Da vitamina A. Que é uma sequência de vitamina A. Que é essencial para a adaptação em lugares com baixa luminosidade. Sem nível adequado da vitamina A, nossos olhos têm uma dificuldade em se ajustar à escuridão, no que resulta numa visão reduzida e a dificuldade de desfrutar à noite. Por isso, devemos manter níveis adequados dessa vitamina, porque é fundamental também para a nossa visão ocular, né? E para uma visão adequada. Porém, para que surja essa deficiência da vitamina A, nós outros habitualmente deve seguir uma alimentação desprovida de vitamina A durante meses. Porém, em condições normais, há grandes
quantidades armazenadas no fígado, no que pode quedar à disposição dos nossos olhos. Pode passar novamente, Bianca. A cegueira noturna também ela está ligada à laxeroftalmia, que é uma doença que causa secura ocular, que é causada principalmente pela deficiência de vitamina A e também é conhecida como seroconjuntivite ou olhos secos. Essa condição ela provoca sintomas como visão embaçada, olhos secos, ardência e pode provocar também até a perda total da nossa visão. Da visão, na verdade, né? O tratamento, ele inclui a suplementação de vitamina A, uso de lágrimas artificiais e cuidados específicos, na verdade. Para prevenir, é importante comermos alimentos ricos em vitamina A e evitar muito tempo estarmos em lugares com fumaça, lugares com ar-condicionado, no qual resseque nossos olhos. Eu coloquei alguns sintomas e signos e sintomas de xeroftalmia, que seria a secura ocular, fotofobia, cegueira noturna, mancha de Bitot, que seria essa quarta imagem, e úlcera corneal, que seria essa terceira. Pode passar novamente. Ok, buenas noches. Me toca hablar sobre la excitación del bastón cuando a la luz activa la rodopsina. Bueno, los bastones son fotorreceptores responsables de la visión en condiciones de baja luz. Su comportamiento es diferente a la de la mayoría de los receptores sensitivos. Responden a la luz con hiperpolarización y no con la despolarización. Bueno, los bastones en la oscuridad tienen canales de sodio abiertos en el segmento externo. Estos canales están activados por GMPC, que es guanosin monofosfato cíclico, lo que permite el ingreso constante de sodio. Esto mantiene al potencial de membrana un negativo 40 megavoltios en estado relativamente despolarizado. Al mismo tiempo, la bomba de sodio y potasio en el segmento interno expulsa sodio y entra el potasio. Cuando llega la luz activa la rodopsina que sufre un cambio estructural y convierte en metarodopsina 2. Esto desencadena una cascada enzimática como la metarodopsina 2 activa la transducina, que es la proteína G. La transducina activa a la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa degrada al guanosin monofosfato cíclico. Al disminuir el guanosin monofosfato cíclico, se cierran los canales de sodio. En la hiperpolarización, con los canales de sodio cerrados, ya no entra sodio, pero sigue saliendo por la bomba. Esto hace que el interior del bastón se vuelva más negativo, llegando a un negativo 70 o un negativo 80 megavoltios. Este cambio es lo que constituye el potencial del receptor. Entonces, el efecto transitorio y la amplificación. La hiperpolarización alcanza su máximo entre 0,3 segundos y puede durar más de un segundo. Un solo fotón puede activar toda esta cascada y cerrar cientos de canales, lo que demuestra la alta sensibilidad de los bastones. La respuesta del bastón es proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz, permitiendo ver un amplio rango de iluminaciones. Entonces, la activación de la rodopsina por la luz se desencadena una cascada bioquímica que reduce el guanosin monofosfato cíclico, cierra los canales de sodio y provoca la hiperpolarización del bastón y genera la señal nerviosa de visión. Esta alta sensibilidad hace que podamos mirar a través de
cuando hay poca luz. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, Sí, te buenas escuchamos. noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bien, yo me llamo Renan y yo voy a hablar con ustedes acerca de la regulación automática de la sensibilidad retiniana. Voy a pasar la diapositiva. Bueno, a principio me gustaría explicarles por qué yo puse, por ejemplo, ese GIF en la diapositiva. Y ese GIF representa un experimento que hizo Isaac Newton en que él comprobó que el rayo de luz blanca al pasar por un prisma genera otros colores, o sea, esos colores son los que componen el rayo de luz blanca. Y esos colores se quedaron conocidos como el espectro de luz visible. Puede pasar. Bueno, acá en la imagen está un poco lejos, pero ya se da para tener una noción, que representa el espectro de luz visible, que va del color violeta hacia el color rojo. Puede pasar. Bueno, antes de explicar la parte de Guyton, voy a explicarles desde el punto de vista físico cómo es que nosotros hacemos para ver un color. Y bueno, lo que pasa es que el rayo de luz blanco va a incidir en un objeto y ese objeto va a absorber los colores que nosotros tenemos como el espectro de luz visible. Y de esos colores, uno de ellos o más no va a ser absorbido por ese objeto y lo que va a hacer es que va a ser reflejado. Al momento de ser reflejado, va a nuestro ojo y nuestro ojo va a interpretar junto con el cerebro que ese color es lo que tiene ese objeto. Puede pasar. Bueno, ahora Guyton, bueno, yo les voy a hablar de la adaptación a la luz y la oscuridad. Y bueno, para empezar, me gustaría hablar, por ejemplo, la cuestión de la adaptación a la luz. Para la adaptación a la luz, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros vamos a tener los conos y los bastones y lo que va a hacer nuestra retina es aumentar la cantidad, o mejor, para que se pueda entender, aumentar la cantidad de las sustancias fotosensibles que tiene nuestro ojo para que se pueda captar, para que se pueda, perdón, los conos y los bastones. Tranquilo. Ahora, para la parte de adaptación a la luz, lo que va a pasar es que nuestro ojo va a disminuir la cantidad de esas sustancias fotosensibles, de esos pigmentos, para que se pueda disminuir la sensibilidad de la retina a la luz. O sea, un ejemplo de eso es cuando nosotros salimos, por ejemplo, yo estoy en mi habitación, me desperté por la mañana y me fui en la calle para ir a la facultad. Cuando yo me fui a la calle tenía una luz muy fuerte, muy intensa. Y en ese sentido, para que yo no me queme los ojos y para que no vea todo blanco, mi ojo lo que hace es adaptarse para que yo pueda ver lo que tiene en mi dirección. Y lo que hace es disminuir la cantidad de las sustancias fotosensibles para que se disminúa la sensibilidad a la luz. Ahora, para la adaptación a la oscuridad, lo que pasa es el inverso, el revés. Y como ejemplo, nosotros vamos a tener, si estamos en la calle, con una luminosidad muy fuerte y vamos al cinema. Al ingresar al cinema, lo que pasa es que nuestra visión está adaptada a una luz muy fuerte, o sea, tiene pocas sustancias fotosensibles, poca sensibilidad a la luz. Al entrar en un ambiente muy oscuro, nuestro ojo va a aumentar la cantidad de esas sustancias fotosensibles, de esos pigmentos, haciendo con que se pueda tener una mayor sensibilidad a la luz. O sea, se pueda captar los resquicios de rayos de luz que tiene en ese ambiente más oscuro, y así que pueda ver mejor. Esos son mecanismos químicos que nosotros tenemos, pero también tenemos algunos mecanismos físicos, como por ejemplo la midriase, que es ¿cómo se dice? La dilatación de la pupila, que también hace con que nosotros nos adaptemos mejor a la luz o a la oscuridad. Puede pasar. Acá en esa imagen está un poco lejos, pero se puede ver bien la curva de la adaptación a la oscuridad. Acá en ese gráfico, como dice Guyton, lo que nos quiere decir es la cuestión de que los conos y los bastones tienen niveles de adaptación diferentes. O sea, los conos van a tener una adaptación más rápida
pero van a tener poca sensibilidad. Ya los bastones, al revés, van a tener una adaptación más lenta, pero una mayor sensibilidad. Y en ese gráfico se ejemplifica eso. Se puede ver que, por ejemplo, los conos, acá cuando dice, en la línea horizontal dice minutos transcurridos en la oscuridad, y en la línea vertical se dice la sensibilidad. Se puede notar que con el transcurrir del tiempo, los conos van a se adaptar de forma muy rápida, o sea, de 1 a 10 minutos ya se van a tener adaptado y van a tener un aumento de sensibilidad de 1 a 10 a casi 80 veces. Eso de los conos. Ya de los bastones, lo que nosotros tenemos es que los bastones se van a adaptar de unos 10 minutos, unos 40, 50 minutos, pero van a tener una sensibilidad mucho mayor. Y bueno, ¿qué quiere decir eso al final de las cuentas? Lo que quiere decir es que cuando ingresamos en un ambiente oscuro, lo que va a pasar, por ejemplo, en el ejemplo que les di del cinema. Cuando entramos al cinema, solo al entrar en la oscuridad, nosotros no vemos nada. Pero con el pasar de 1 minuto, por ejemplo, lo que va a pasar es que nuestros conos van a tener adaptado un poco y nosotros vamos a poder ver lo que está a nuestro alrededor. Ya con el pasar del tiempo, unos 30 minutos allí ya, nosotros vamos a poder ver lo que está al rincón del salón. Por ejemplo, si tiene un basurero, nosotros ya vamos a poder ver eso. Y eso va a ser gracias a los bastones, que tienen la adaptación a visión nocturna. Puede pasar. Acá una diapositiva nomás para ejemplificar lo que yo ya les dije, que es que los conos tienen una adaptación rápida pero poco sensible, y los bastones una adaptación lenta pero muy sensible. Puede pasar. Bueno, agora outro tópico que me toca hablar es la visión en color, y para la visión en color lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros los seres humanos tenemos 3 tipos de conos, que son el cono rojo, el cono verde y el cono azul. Y cada uno va a ser responsable por nos permitir ver un tipo de color. Y bueno, y nuestro cerebro va a interpretar, puede pasar que tiene una imagen mejor. Y nuestro cerebro va a nos permitir interpretar la variación de los colores que tiene entre, por ejemplo, el rojo y el verde y el azul. Por ejemplo, entre el rojo y el verde, cuando se juntan forman amarillo. Entonces, nuestro cerebro va a interpretar la variación de color que tiene entre esos conos también, lo que nos permite ver los colores que están en el espectro de luz visible. Voy a pasar también. Acá yo les puse nomás como un ejemplo que nosotros tenemos 3 conos y los gatos, por ejemplo, tienen 2, por eso se puede ver en ese cuadrado que tiene un cambio en lo que se puede ver de colores. Puede pasar. Ahora esa parte es un poco más compleja, me llevó un tiempo entender, pero es sencillo. Estimulación de los conos en diferentes colores. En esa parte lo que quiere decir esa imagen es que nuestro cerebro va a interpretar la combinación de los colores. Y esa combinación se va a dar por esos números que tienen en esas líneas. Como por ejemplo, si ustedes logran ver donde dice cono rojo, más arriba a la derecha, cono rojo, y tiene allá el número 99, luego abajo tiene el número 42, y si nosotros seguimos esa línea, nosotros vemos que tiene una línea en color negro que dice naranja. Y lo que pasa es que esa imagen nos ejemplifica la estimulación que los conos reciben de cada color para poder formar un nuevo color. Entonces, si nuestros conos reciben una estimulación, por ejemplo, de 99 de rojo, 42 de verde y 0 del cono azul, lo que va a pasar es que nuestro cerebro va a interpretar como un color naranja. Y así también para los demás colores. Voy a pasar. Acá, solo para decirles también que como el color, al inicio de la presentación, como el color blanco originaba los otros colores, fragmentaba-se y originaba los otros colores se pueden unir y formar el color blanco. Y eso pasa cuando se tiene una estimulación equivalente de los conos. Entonces, si se estimula de forma equivalente los conos rojo, verde y azul, se va a formar el color blanco. Puede pasar. Acá me toca hablar también del daltonismo. Acá el daltonismo lo que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad que va a actuar sobre los conos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo sería la falla o la falta, ausencia de uno o más conos. Y el daltonismo más común que tenemos es el daltonismo rojo-verde, que afecta en su mayoría los hombres. Pero ¿por qué los hombres? Afecta en su mayoría los hombres porque los hombres tienen solo uno cromosoma X, lo que les hace que si ese cromosoma X está con defecto, ¿por qué con defecto ese cromosoma X? Porque el daltonismo rojo-verde lo que afecta es un gene que se encuentra en el cromosoma X. Entonces, en el caso del hombre, por tener solo un cromosoma X, cromosoma X, lo que va a pasar es que si tiene defecto en ese gene que codifica el cono rojo o verde, lo que va a pasar es que va a presentar esa enfermedad. Ya no es tan frecuente en las mujeres porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si ellas presentan un defecto de falha o ausência de esses conos, lo que va a pasar es que por tener otro cromosoma X, es muy posible que ese tenga todo así perfecto. Entonces, lo que va a actuar para producir ese gene que codifica esos cromosomas va a ser el cromosoma X que no tiene defecto. Y eso. Acá eu les trago também outros tipos de daltonismo, além desse rojo-verde, que é o daltonismo que vai afetar solero verde, solero rojo, solero azul. E tem outros tipos. Eu havia visto um sítio, uma página na web, que tem e demonstra, só que seria para uma classe específica para o daltonismo, porque é muito largo, e tinha muito conteúdo acerca disso, apresentava diversos tipos de daltonismo, diversos níveis. Yo me creí que tenía solo dos tipos, pero tiene niveles también, algunos que vi más el rojo, menos el verde, en fin. Acá tienen los tipos, tienen unas imágenes para que vean ustedes en la presentación. Por ejemplo, una persona que tiene ausencia o falla en el cono verde va a presentar deuteranopia y va a ver la imagen así como ustedes ven en la segunda imagen y así por delante. Puede pasar. Acerca do daltonismo, me gostaria de perguntar não, apresentar a vocês um caso, por exemplo, eu tenho um amigo que eu hice faculdade com ele e ele tinha esse daltonismo rojo-verde e, bueno, heredou de sua madre, porque sua madre tem em seu gene o defeito, pero não apresenta. Pero ele, ao nascer, apresentou esse defeito. E um dos exames que hizo, que lhe permitiu saber que era daltônico, en ese sitio web presenta varios, pero yo les trajo uno de ellos, que es ese Lambda de Ishihara. Pero él hizo un ejemplo que es muy más sencillo. Él cuando era niño iba a dibujar un diseño o a pintar algo. Les pintaba los árboles, las árvores de color rojo, porque no veía las hojas de las árboles como verde. Y así fue como fue diagnosticado. E, bueno, eu tinha muita curiosidade e lhe perguntei uma vez, por exemplo, o que passava como estudávamos à noite, por la noite. Lhe perguntei uma vez que passava, que color veía o gramado. Não sei, profe, se ele disse gramado também em castelhano. La grama que tem quintal, não sei. Pero que Pasto, color veía o gramado? Sí, entonces, pasto. ¿qué color veía? Y bueno, me dice que lo que estaba cerca de nosotros veía como verde. Bueno, porque estaba bien luminoso, la saturación del color era buena, pero el que estaba como, no sé, 10 pasos a frente, ya no veía de ese color, veía o rojo también. ¿Por qué? Porque ya estaba más oscuro, no tenía una buena iluminación, ya eran unas hojas que no eran tan verdes, y bueno, eso me tomaba como curiosidad, pero un caso aparte. Volviendo al lado diapositiva, lo que nosotros tenemos acá en esas lâminas de Ishihara es un ejemplo para que se pueda diagnosticar el daltonismo y lo que se puede observar, por ejemplo, yo no tengo daltonismo, entonces lo que yo veo en la imagen a la izquierda es el número 74. Una persona que tenga el daltonismo, por ejemplo, como rojo o verde, lo que va a ver es el número 21, porque tiene dificultad para distinguir el rojo y el verde, o uno u otro. Es que está un poco lejos, pero se queda mejor de ejemplificar en la imagen a la derecha. En la imagen a la derecha tenemos el número 42, para aquellos que ven que tienen una visión así buenísima. Para los que tienen algún tipo de daltonismo, como es el ejemplo del rojo o del verde, la persona tiene el daltonismo para el rojo, no va a ver el número 4, va a ver solo el número 2. Y así también para la persona con verde, no va a ver el número 2, va a ver solo el número 4.
Puede pasar. Bueno, acá es un repaso solo para que se recuerden los puntos principales de la parte de mi presentación, que es que la retina regula su sensibilidad para adaptarse tanto a la luz como a la oscuridad. Tiene los mecanismos químicos, mecanismos físicos. Los conos son los que permiten la visión en color, y los bastones la visión nocturna. Y les puse una frase porque yo me creí que era buenísima, muy linda, que la retina es un sistema dinámico que nos permite ver desde el sol en luz intensa hasta las estrellas en la oscuridad. Esa fue mi parte. Muchas gracias. Puede pasar la diapositiva al próximo. Olá, me escutam? Sí, te escucho. Eu hoje vou falar sobre a retina, né? A retina é o componente neural do olho e ela vai converter a luz em um sistema nervoso. É composto, né, por 10 camadas e tem essa fina camada de células fotossensíveis, que vai reverter da parte interna do olho até a parte posterior. E ela vai transformar esses impulsos luminosos em ondas eletroquímicas. Como tudo, né, no nosso corpo, ela também tem uma organização. E essa organização nervosa da retina, ela conta com alguns tipos neuronais, que são 6. O sexto eu vou falar mais adiante e não é tão especificado. Ela é composta pelos cones, os bastones, as células bipolares, as amácrinas e as células ganglionares. Esse sistema de condutibilidade dos cones e os bastones, eles vão transportar esses sinais da placa plexiforme, né? Essa placa plexiforme é uma das camadas da rede fibrosa da retina. Então, esses cones e esses bastones, eles vão transmitir dessa placa plexiforme até e vai fazer sinapse com essas células bipolares e horizontais. As células horizontais, como o próprio nome diz, né, as sinapses delas vão ser em sentido horizontal. As bipolares, ela vai seguir o perfil vertical, e as ganglionares, ela vai da retina ao cérebro através do nervo óptico. Quando se fala em sinapse, né, nós pensamos logo de neurotransmissores, que vão ser liberados, né, são substâncias que vão ser liberadas em toda sinapse. Mas na retina não é aclarado todas as substâncias involucradas nesse processo. Estudado, esclarecido, mais o glutamato, que é quando acontece na neurotransmissão essa sinapse, né, da retina com os cones e os bastones. Seguindo essa questão dessa sinapse, dessa condutibilidade, é importante ressaltar que a maioria dos impulsos neuronais, né, da retina não acontece com questão de potencial de ação. Essa condutibilidade vai ser em condições eletroquímicas, né, eletrônicas, e não em potencial de ação. A única que vai fazer essa sinapse em potencial de ação, né, que é o que a gente conhece, tem que atingir o limiar e acontecer todo aquele processo, vai ser essas células ganglionares. Aí o senhor pode passar. Foi a parte que eu falei, né, de todo o sistema do que é que ela é formada. Os bastones e os cones, como o meu colega falou anteriormente, ele é um dos principais componentes, e esses bastones, eles vão estar em mais quantidades. Vão ser 120 milhões, se eu não me engano, desse dado. Pode passar. Como eu falei, é o processo de transmissão, né, dos cones, dos bastones e todas essas neuronas envolvidas. Pode passar adiante. E vou falar de algumas enfermidades que ela afeta essa função. A retina, ela é bem frágil. Por exemplo, eu sou automíope. Desde os meus 2 anos de idade, eu faço tratamento intensificado, focado na retina, porque a miopia é um dos fatores, né, que vai alterar a retina, vai fragilizar, né, deixar ela mais susceptível a deslocamentos ou rasgos
Por quê? Porque uma das condições da miopia vai ser o aumento do globo ocular. Quando tem esse aumento do globo ocular, a retina também é como se, falando bruscamente, como se ela também esticasse. Então, isso faz com que ela possa ser mais suscetível a essas alterações, porque é uma camada muito fina e muito delicada, né? A retinopatia diabética também é uma enfermidade que ela vai afetar a função da retina, porque como nós sabemos, né, quando o açúcar no sangue desses pacientes que é portador de diabetes, o nível de açúcar no sangue sobe, ele vai causar danos e vai fazer com que os vasos sanguíneos da retina incham ou tenham fuga ou extravasamento desse líquido. A degeneração macular vai ser os fotorreceptores da mácula que são degenerados, e a retinopatia hipertensiva também vai seguir o mesmo padrão da retinopatia diabética. Pode passar. ¿Están me ouvindo? Bueno, me llamo Gabriele. Iré hablar sobre la inhibición lateral para potenciar el contraste visual. Para esto tenemos que saber sobre la función de las células horizontales. ¿Puede pasar el slide? Las células horizontales se encuentran en la capa plexiforme externa de la retina y establecen conexões laterales con los fotorreceptores, que son los cones y bastones, y las células bipolares. E é importante saber que a saída das células horizontais sempre é inibidora. E isto significa que quando um fotorreceptor central se ativa com a luz, os receptores vizinhos são inibidos. E este fenômeno se denomina inibição lateral e tem como finalidade evitar que a excitação se disperse demasiado em uma retina. E em lugar de uma resposta difusa, se obtém um sinal visual com bordes bem definidos. Em esta imagem que está em um slide, você pode observar um ponto luminoso central que excita as vias verticais diretas e ao redor desse ponto, as células horizontais produzem inibição. Então, o resultado é um aumento do contraste visual, o que permite distinguir com claridade as margens de uma figura. Também, algumas células amácrinas contribuem em este processo em la capa plexiforme interna, reforçando aún mais o contraste. Pode passar o slide. Também irei falar sobre a excitação de umas células bipolares e inibição de outras. As células bipolares são o eslabão intermédio entre cones e bastones e células ganglionares. E existem dois tipos de células bipolares com respostas opostas, que são as células bipolares despolarizantes, que são conhecidas como ON, e se despolarizam quando os fotoreceptores se excitam e transmitem uma señal excitatória positiva. E tem as células bipolares hiperpolarizantes, também conhecida como OFF, que se hiperpolarizam com a excitação dos fotoreceptores, pero transmitem uma señal negativa ou de inibição. Tem duas possíveis explicações do porquê ocorre essa diferença. Uma delas explicação é que realmente existem duas classes distintas de células bipolares. Umas que respondem com despolarização e outras com hiperpolarização, frente ao glutamato liberado por cones e bastones. O glutamato é o principal neurotransmissor que transmite sinais excitatórios ao longo da via visual principal. E outra explicação é que algumas bipolares recebam a sinal diretamente dos fotorreceptores, mientras que outras recebam de forma indireta, através das células horizontais, que são inibidoras e cambiam a polaridade. Isto tem uma importância fisiológica, porque graças a esta dualidade, a metade das bipolares que enviam sinais positivos e a outra metade é negativa. E isso permite que a retina pueda analisar melhor os contrastes de luz e sombra, incluso quando o borde de um estímulo cai entre os dois fotorreceptores vecinos.
As sílas bipolares ON, que são as células bipolares despolarizantes, e OFF, que são as células bipolares hiperpolarizantes, aportam um segundo mecanismo de inibição lateral, complementar ao das células horizontais. E essa figura que está em ao slide mostra como um fotorreceptor central pode excitar a una bipolar despolarizante, mientras que os receptores laterais, mediante células horizontais, la inibem. E este equilíbrio entre excitação e inibição permite detectar com grande precisão os bordes de contraste em la imagem visual. Pode passar o slide. E também irei falar sobre as células amácrinas e suas funções. As células amácrinas se encontram na capa plexiforme interna da retina, como já havia dito, e são interneuronas que transmitem sinais diretamente desde as bipolares às células ganglionares e horizontalmente entre axônios bipolares e dendritas de ganglionares ou outras amácrinas. E é o livro se cuenta que tem 30 tipos diferentes de células amácrinas, cada uma com as funções específicas. Algumas das mais importantes são a parte da via visual dos bastones, que estão compostas por el bastón, por células bipolar, por células amácrinas e células ganglionar. E isso é importante porque os bastones não se conectam diretamente com as ganglionares. Outra função as respostas transitórias. Algumas máquinas respondem intensamente ao início de um estímulo visual, pero sua atividade se apaga rapidamente. E outras fazem o contrário, respondem quando o sinal desaparece. Outra função também é a detecção de câmbios de iluminação. Algumas máquinas se ativam quando tanto ao incidir-se como ao apagar-se na luz, informando ao sistema visual de que algo ha cambiado na iluminação. E outra função é a sensibilidade direcional, que existem máquinas que respondem quando um ponto luminoso se move através da retina em uma direção específica. E essas células são fundamentais para a percepção do movimento. Então, as máquinas não só transmitem, sino que também processam e analisam o sinal visual dentro da retina antes de que chegue ao cérebro e permite distinguir início e fim de estímulos, os campos de luz e movimentos e direção, enriquecendo a análise da cena visual. É isso. Olá, podem me ouvir? Sim. Meu nome é Maria Alice. Hoje eu irei falar sobre as células ganglionares e as fibras do nervo óptico. Pode mudar? La convergência retiliana. Nós, seres humanos, possuímos cerca de 100 milhões de bastones, bem como 3 milhões de conos, para mais ou menos 1,6 milhões de células ganglionares. É um promédio mais ou menos de 60 bastones para 3 conos, para exatamente uma célula ganglionar. Nós, seres humanos, possuímos uma retina periférica, bem como uma retina central, que é central ou fóvea. Uma diferença que existe entre as duas, que é muito importante, é que quanto mais nos aproximamos do centro, ou seja, da retina fóvea ou a central, menos conos teremos, e quando chegamos no centro, não teremos nenhum tipo de bastão, o que faz com que ela tenha um grau de agudez visual muito presente, o que poderá ser representado na imagem que está passando no slide. Quando se observa os que estão do lado direito, podemos observar a retina, que seja a retina central, a fóvea, e a do lado esquerdo representa a retina periférica. Podemos observar que a quantidade de bastones são muito mais presentes na retina periférica do que a central, bem como a quantidade de cones vão diminuindo conforme se aproxima do centro. Dois fatores que são bem importantes para a diferenciação das duas é devido do fato de que os bastones são bem mais sensíveis, o que faz com que a periferia, ou melhor, a retina periférica,
ela apresenta os bastones bem mais. No entanto, os bastones em si são bem mais sensíveis, em torno de 30 a 300 vezes mais sensíveis, o que faz com que a periferia apresente cerca de 200 bastones para exatamente uma fibra do nervo óptico. Em compensação, a retina central, ou melhor, a fóvea, ela vai apresentar um cono para exatamente uma fibra do nervo óptico, o que vai fazer com que ela tenha uma máxima agudez visual. Próximo slide. Agora, os tipos de células ganglionares. Ao início dos estudos, foi estipulados os gatos e os felinos para a detecção e para o estudo. Quando se observou, foi observado os 3 tipos de células principais, as células W, X e Y. As células W, elas são responsáveis pelos movimentos direcional, aqueles que se observam o campo visual, bem como ela tem uma correlação com os bastones, que são para a visão noturna. Foi observado também as células X, elas possuem, o campo delas é menor, o que faz com que as suas dendríticas elas não tenham um campo amplo na retina, o que fez com que ela permitiu, na verdade, com que ela observasse os detalhes finos de uma imagem, bem como ela tem uma correlação também com os conos que permite com que ela observe as cores. Agora, com relação à célula Y. As células Y são as maiores entre as 3 estudadas, bem como elas são a mais rápida dentre todas, o que faz com que elas captem movimentos rápidos. No entanto, elas não são específicas, o que faz com que deixe alguns sinais ali, alguns indícios para o sistema nervoso perceber e fazer notar aquela mudança e fazer com que o olho, né, ele consiga observar aqueles mínimos detalhes e consiga novamente observar a imagem com clareza. Agora, com relação aos humanos, os primatas, existem diferentes classificações, no entorno de mais ou menos 20. No entanto, as mais estudadas são as células P e a M. As células P são conhecidas também como as paulocelulares, ou também como as células beta ou as células ganglionares enanas. Elas são mais pequenas, os seus axões eles fazem um estímulo mais lento, bem como elas são sensíveis à cor de uma mudança de um estímulo. Agora, as células M, ou as magnocelulares, também conhecidas como as alfas, ou as parasol, também conhecidas como parasol. Elas dão uma resposta transitória aos estímulos de cores, bem como elas são mais sensíveis aos estímulos brancos e pretos de baixo contraste. No livro de fisiologia em si, o Guyton, ele apresenta um outro tipo de célula que é a melanopsina. Infelizmente, ainda não tem estudos muito aprofundados que nem tem como na célula P e na M. No entanto, sabe que ela regula o ritmo circadiano, que ela ajuda a sincronizar os campos fisiológicos com relação quando muda de noite para o dia e de dia para a noite. Próximo slide. Excitação das células ganglionares. Eu não vou me aprofundar muito, já que já estamos terminando o livro, mas a excitação das células ganglionares, quando fala nelas, elas possuem uma descarga contínua de 5 a 40 segundos. Por quê? As células ganglionares, do lugares onde elas estão, elas têm que chegar ao cérebro. Ao chegar ao cérebro, elas vão se tornar as fibras do nervo óptico. E para fazer esse processo todo, elas vão precisar, né, das células bipolares, dos conos e bastones. No entanto, eles não vão ser rentáveis, o que vai fazer com que ele precise de uma outra condução eletrotônica, fazendo com que ele precise de um impulso de uma ação repetida, um potencial de ação repetido,
o que faz com que a descarga contínua ocorra. Por conta desse impulso, ele vai continuar dando esse impulso, eu usando o sistema ou não, de observação. O que pode ser observado seria um exemplo na imagem ao lado, que ela representa uma resposta do incêndio apagado. Na primeira linha, podemos observar que ele está demonstrando um exemplo de excitação, que é meio que como se estivesse acendendo uma luz. Nesse estímulo, dá para observar que as linhas vermelhas, elas iniciam-se muito próximas, o que demonstra quando a visão ali, ela está tentando se acostumar com o fato de que está acontecendo um estímulo, ou seja, a luz. E conforme passa o tempo, os tracinhos, eles vão se espaçando e deixando um espaço mais ideal entre todos, o que faz com que, ou melhor, o que demonstra que a visão está se acostumando com o fato de que tem algo novo acontecendo. No entanto, na linha 2, ela mostra a inibição lateral, que durante aquele momento ali da visão que aconteceu o ligar da luz, ocorreu uma inibição lateral, que era justamente durante esse momento, e após o apagar a luz, a visão, os pontinhos em si vermelhos começaram a aparecer mais juntos dessa vez, indicando que o olho ele estava tentando se acostumar com um novo estímulo, e logo após eles vão aparecendo um espaço mais adequado entre todos, mostrando que o olho novamente está se adaptando àquele novo estímulo, bem como apresenta uma maior sensibilidade a estímulos dinâmicos que o estático. Próximo slide. Bueno, el tema que me tocó hablar es como si fuera una continuación del tema de la Gabi, casi como si fuese el mismo, puede quedar un poco confuso. Bueno, la inhibición lateral de la retina. Bueno, nosotros vamos a explorar cómo la retina utiliza la inhibición lateral para ressaltar los bordes y mejorar los contrastes. Este é um mecanismo clave para os outros podemos entender como funciona o mundo com nitidez. Para que esse mecanismo de inibição lateral pueda ocorrer, é necessário a presença de algumas células. Pode passar, prof. Bueno, se as células que são involucradas em o processo são os fotorreceptores, das células, os fotorreceptores que estão aí verticalmente na parte superior, das células horizontais que estão horizontalmente representadas com a letra A, as células bipolares que estão no centro e as células ganglionares. E, bueno, estas são as células involucradas no processo. Os fotorreceptores captam a luz, as células horizontais se conectam lateralmente, regulando a atividade das vizinhas. Das células bipolares transmitem esse sinal recebido pelo fotorreceptor central e as células ganglionares enviam esse sinal ao seu cérebro. Bueno, e como realmente funciona esse mecanismo de inibição lateral? Vamos tentar compreender. Pode passar, prof. Pode passar aí. Bueno, na primeira imagem, nós outros miramos que os fotorreceptores estão captando uma luz uniforme. Ou seja, todos os fotorreceptores estão iluminados igualmente. As células horizontais estão ativadas e se conectando lateralmente. E a inibição lateral, na primeira imagem, ocorre de forma equilibrada entre os neurônios. Ou seja, o sinal enviado por as células, o sinal que seria enviado por as células bipolares é neutralizado e o cérebro não consegue perceber um destaque, porque não houve nenhum contraste na imagem. E na segunda imagem, como apresentando o contrário, quando há aí um ponto de luz cercado por escuridão, o fotorreceptor central é ativado, pelos laterais não. Isso faz com que as células horizontais conectadas aos fotorreceptores escuros não inibam a célula bipolar central. E como resultado da excitação por essa via direta do fotorreceptor e célula bipolar, hace que aumente o contraste percebido e aumente a intensidade, ou seja, a ausência de la inibição lateral, neste caso, hace que aumente a captação de la luz. Pode passar, por.
Era temos curto do Gaito. Gaito também cita a função de la transmissão de color por las células ganglionares. Como, por exemplo, é como se fosse uma função de las células ganglionares de comparar colores. Ou seja, algumas das células ganglionares se ativam pelo color rojo ou são inibidas pelo color verde, ou vice-versa. Então, se nós miramos uma imagem que a color rojo predomina sobre o verde, a célula ganglionar vai ser excitada pelo color rojo e o cérebro vai receber a resposta que nós outros estamos mirando a color verde. Ou pode ser o contrário, se miramos uma imagem que a color predominante é verde, a célula ganglionar vai ser excitada pelo color verde e o cérebro vai perceber que nós estamos mirando algo verde. E é isso, prof. Muy bien, muy bien. Esa turma es boa, ¿eh? Muy bien, excelente, bien completo. Como que me parece que estuvieron investigando por ahí qué pregunta el profesor con este tema, ¿verdad? ¿Eh? Me parece. ¿Eh? Pues está bien, excelente. ¿O no es así? ¿Estoy equivocado? Está certo, está certo. Está cierto, bien. No, pero le felicito, muy bien. Eso demuestra el interés realmente. Excelente. Bien, muy completo realmente. De las preguntas que tenía, ahí ya lo pusieron. Bueno, entonces, bueno, para que los alumnos también, o los compañeros que están acá, vayan resaltando lo clave, ¿verdad? De estas cuestiones. Fíjense que, como ya mencionábamos en alguna clase, el ojo tiene tres capas: externa, media e interna, ¿verdad? En la capa externa está la esclera, que es la parte blanca, y la córnea. En la parte media está la coroide, sí, pues se lo conoce como capa fotónica UVA, la UVA o coroide, ahí está, ¿sí? Donde hay mucho tramo vascular. Y luego la capa interna, que es la retina. Y ese fue el foco de este grupo, la retina, ¿sí? Justamente donde se resaltan las capas de la retina. Ahí hay algunas literaturas varían, algunos citan como 9 capas, otros citan como 10 capas, ¿sí? Pero bueno, 10 capas tiene la retina, ¿sí? Eso frente a ojo en general 3, córnea 5, retina 10, ¿vale? Ahora, en la retina, ahora los compañeros estuvieron citando que justamente allí, entonces, es el sitio donde van haciendo después el par craneal número 2, que es el nervio óptico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí va el nervio óptico. Ahora, pero más que eso, en la retina estuvieron enfocándose bastante en lo que son estos receptores, los conos y bastones, ¿sí? Conos y bastones. ¿Cuál de estos receptores es la que se presenta en mayor cantidad? ¿Hay más conos o hay más bastones? Mas bastante. Perfecto. ¿Sí? Si tuviéramos que poner unos números, serían como 120 millones aproximadamente. Sí, Y los 120. conos van entre 6 millones a 7 millones. Entonces, los bastones son mucho más abundantes. ¿Sí? Ahora, los conos con letra C, son para los colores. ¿Sí? Mientras que los bastones, entonces, para la visión nocturna. Ahora, con relación a los conos, hay una clasificación. No es que un cono detecta todos los colores, no. Hay una clasificación otra vez de conos tipo L, conos tipo M y conos tipo S. Los conos L son los que detectan la onda de luz de mayor longitud, por eso L de grande, de mayor longitud. Y eso justamente corresponde al color rojo, los conos para el color rojo. Los conos M para ondas de tamaño mediano, M, ¿ok? Y ellos son los que detectan el color verde. Y ya el cono S para longitud de ondas más pequeñas,
S pequeño, entonces es para el color azul, ¿sí? Y entonces, y los otros colores, y bueno, viene de la combinación de eso, ¿sí? Entonces, de la combinación de estos. Ahora, interesante mencionar que el cono para el color azul viene el cromosoma 7. Viene el compañero, lo estuvo mencionando, cromosoma 7, ¿sí? Ahora, el compañero Renan. Y el rojo y el verde, entonces, es del cromosoma X, ¿sí? Y bueno, y esto es interesante para la cuestión del daltonismo, como el compañero explicó. Entonces, mencionó que justamente el daltonismo afecta más a hombres que mujeres, ¿sí? En el caso del hombre, cuando, bueno, se hereda un cromosoma X con ese daño donde se expresan estos receptores, bueno, y no funciona, lo tiene que usar de esa manera. Entonces, expresa esta enfermedad. Ahora, o esta condición. En cambio, una mujer es más bien portadora del daltonismo, porque ella tiene dos cromosomas X como citó el compañero. Entonces, cuando uno está con esa afectación, bueno, utiliza el otro que tiene de reserva, ya que las mujeres son o tiene dos cromosomas X. Para que una mujer tenga el daltonismo, claro que sí, puede tener, entonces necesita tener esa alteración en sus dos cromosomas X. ¿Ok? Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que el daltonismo, ¿sí? Que sea por una cuestión hereditaria, es recesiva. Es recesiva. ¿Ok? Es recesiva entonces. Y bueno, interesante eso. Así también estuvieron citando toda la cuestión entonces de esa reacción química que se necesita para hacer funcionar entonces estos receptores. Y una vitamina muy importante ahí, que es la vitamina A. ¿Sí? Y así la compañera entonces Candice estuvo citando sobre lo que es la sequedad de los ojos, ¿sí? Porque cuando hay una vitaminosis, una carencia grave de la vitamina A, los ojos se van secando y no solamente eso, sino también se va presentando la ceguera nocturna. ¿Algún término técnico si alguien encontró para ceguera nocturna? Término técnico para ceguera nocturna. Bueno, y ceguera nocturna, también conocido como Niquitaloxia. Niquinopatia. ¿cómo? Niquinolopatia. Niki, ¿qué? Manda ahí, en el chat quiero leer. Manda en el chat. Peraí, que eu levantei foi a mão. Nictalopía. Nic de noche, está de griego noche, ¿ok? Después la halo de ceguera y opía ojo, ¿ok? Entonces la ceguera nocturna, esta nictalopía. Bien, que está relacionado con la carencia grave de la vitamina A. Esto, por ejemplo, afecta también a personas que tienen enfermedades hepáticas crónicas. ¿Cómo así? Porque en el hígado se almacena esta vitamina liposoluble, ¿sí? El hígado tiene la función de almacenar vitaminas como la vitamina K, la vitamina A, que son liposolubles. Ahora, ¿en qué célula del hígado se almacena la vitamina A? ¿Alguien se recuerda? ¿En cuál célula del hígado se almacena la vitamina A? Opción A, hepatocito. Células de Ito. Ah, bien, correcto. Célula de Ito. Célula de Ito, también conocida como célula estrellada. Esta célula, eso es lo que hace normalmente, ¿sí? Pero cuando hay un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Y que va conllevando a la cirrosis, ya seguramente escucharon cirrosis, ¿sí? Entonces, esta célula, que se llama célula de Ito, en vez de estar almacenando vitamina A, que es su función normal, ella adquiere un comportamiento como el de los fibroblastos y comienzan a producir y fabricar entonces colágeno. Colágeno, colágeno, colágeno. ¿Me están siguiendo? Bien, entonces es una protagonista muy importante en la cuestión del desenvolvimiento o la fisiopatología de la cirrosis. La célula de Ito, entonces, en vez de estar almacenando la vitamina A como hace normalmente, actúa como un fibroblasto y comienza a
producir colágeno y se va fibrosando el hígado. Bien, entonces eso. Por eso las personas con una enfermedad hepática crónica, bueno, debido a la cachaza, al alcohol, por ejemplo, después van presentando ceguera nocturna, ¿sí? Bueno, entonces son cuestiones interesantes, ¿sí? El ojo seco, xeroftalmia, ¿ok? Y la visión, la ceguera nocturna, nictalopía, ¿vale? Ok. Hay una cuestión interesante de la retina, que hay una parte de la retina donde se deprime, ¿sí? Como queda hundida una parte, que es el sitio donde más conos vamos a encontrar. Es un lugar donde solamente hay cono, de hecho, y es el sitio donde hay mayor agudeza visual. ¿Cómo se llama ese lugar? Fóvea. Fobia, muy bien, la fobia, ¿sí? Bien, así también es interesante mencionar, ¿sí? Que la retina es como una... ¿Dónde está el slide? ¿Alguien puede poner otra vez el slide, por favor? Quiero una imagen donde se vea todo el ojo y que se vea la retina. Quiero que sea una imagen donde estaba el ojo y estaba la retina como un manto ahí. Bueno, una cuestión a mencionar es que ese manto, esa capa interna, ¿sí? Esa retina que estamos hablando, se puede desprender, ¿ok? Ustedes van a escuchar desprendimiento de la retina, ¿sí? ¿Alguien será que sabe o buscó cuál podría ser alguna de las causas de un desprendimiento de la retina? Porque cuando ocurre ese desprendimiento de la retina, ¿saben cómo es? El paciente dice, doctor, es como si fuera que hay una cortina que está cerrando mi ojo, ¿ok? Y no son mis párpados. Yo tengo los ojos bien abiertos, los párpados bien abiertos, pero hay una cortina, no sé, cortina en portugués, cortina, un telón, no sé, como que está tapando mis ojos, sí. Entonces hay que hacer un fondo de ojo, está para evaluar entonces esa retina, porque puede ser que se esté desprendiendo, ¿sí? Y bueno, y cuando se va desprendiendo, no sé, desprendiendo, descolando puede ser en portugués, se va descolando, se va tapando ella misma, ¿ok? Entonces vamos a suponer que mi mano, acá en la cámara, esta sea la retina, y cuando se va desprendiendo, va cayendo sobre ella misma, ¿ok? Y bueno, entonces el paciente ve oscuro esa parte. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien sabe alguna causa de, 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 de desprendimiento de la retina? ¿Cuál puede ser? Que miopia seria um fator. Seria? ¿Cómo? A miopia, o descolamento de vítreo. Sí, 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 ok, puede ser, pero hay condiciones que predisponen de manera más común al desprendimiento de retina. Es importante que lo van a ver después en oftalmología. Eu tenho descolamento de vítreo, minha retina é muito frágil. Eu não posso fazer esforço nem ter impacto. Ujú, ya, Ah, ok. e Y fica esto hay vendo que as atender músicas de volantes, inmediato. né? ¿Cada cuánto hace tu consulta oftalmológica? A cada 6 meses, sempre que eu vou Acá, na minha. sí. Y estoy seguro que acá hay gente que nunca ni se fue al oftalmólogo. Eu uso lente de contato. Eu tenho 17 Ah, graus no ok, olho esquerdo. ok. Bueno, mira, Muito grau. interesante. Ok, bien, entonces es muy importante conocer la retina, ¿sí? Después, ¿qué más teníamos acá? Sí, una cuestión interesante que acá, comparando con otras células, ocurre de manera diferente. Y lo estaba explicando la compañera Bianca, ¿sí? Con la cuestión de la eh, despolarización y la hiperpolarización. ¿Qué había de peculiar aquí frente a una neurona, por ejemplo? ¿Qué hay de diferente? Bianca, puedes así, con tus palabras nomás decirnos qué tiene de diferente acá en el ojo, estas células, comparado con una neurona. Porque una neurona, una célula normal, una célula, no sé, del músculo esquelético, una fibra muscular, para cumplir una función, se despolariza. ¿Ok? Y para dejar de hacer esa cuestión, o para inactivarse, se hiperpolariza. Bien, comparado con las células que están aquí en la retina, ¿qué había de diferente? ¿O qué hay de diferente? Bianca, ¿me escuchás?
o algún compañero que quiera acotar, mencionar, acá sucedía algo muy diferente a lo que pasa en cualquier otra célula que ya estudiamos en fisiología, con la cuestión de la despolarización y la hiperpolarización. Renan, Candice, Gabriela, Joyce, Bianca. Bianca estuvo hablando sobre eso. Profe, se me Escucho. fue la señal. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Bianca, ¿qué encontraste de diferente acá con relación a la despolarización y la hiperpolarización? ¿Qué hay de diferente acá, comparando con cualquier otra célula que ya estudiamos antes? La despolarización y la hiperpolarización. Sí. A ver, ¿qué te contó? Decime qué encontraste. No importa, decime nomás. ¿Qué, qué tiene diferente? Lo estuviste explicando ahí. Lo que yo quiero es que entiendan lo que están hablando, están diciendo, no que me digan de manera automática. Profe, ¿puede Fíjense que repetir la cuestión? la cuestión es qué hay de diferente con relación a la despolarización y la hiperpolarización aquí en las células de la retina, con los conos y bastones y demás. Una é porque a despolarização transmite uma señal estatura positiva e a hiperpolarização uma señal negativa? Eso es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? Ok, pero Sí. es que una célula, una neurona, para cumplir una función se despolariza, ¿ok? Y para inactivarse se hiperpolariza, se repolariza y se hiperpolariza. Pero acá ocurre algo diferente. ¿Qué es ese diferente? Professor, o que eu tinha falado dessa transmissão de impulsos, não sei se é referente à pergunta do senhor, mas é que ela vai se reproduzir, né, por condições eletrônicas e não vai ter potencial de ação. As únicas que teria seriam as ganglionares. Seria mais ou menos isso? No, no, no. Bianca, ¿me escuchás? Sí, volvemos a encontrar tu diapositiva. Volvemos a encontrar tu diapositiva. A tu parte. Ok. Sí, Ese bien. sería. Ese sería. Después, pasa para el siguiente. Ese es tuyo todavía, ¿verdad? No, el de atrás es tuyo. Solo ese era. No, pum, acá. Bien, ¿cómo era tu parte? ¿Puedes decir otra vez tu parte? ¿Por qué, profe? Sí, porque ahí está la respuesta. Y lo que ocurre, lo totalmente diferente en el cuerpo humano, está en la retina frente a cualquier otra parte. ¿Sí? Entonces ahí ocurre algo muy único. ¿Sí? Lo que vos dijiste es algo muy único que ocurre en el cuerpo humano. Está porque después ninguna otra célula hace eso que vos estuviste comentando. Una célula. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Está bien. Entonces le voy a dejar para que investiguen ahí. ¿Ok? Me van a investigar otra vez. Me van a leer bien esa parte. ¿Qué hay de diferente con relación a la despolarización y la hiperpolarización? ¿Qué pasa con la célula entonces? ¿Ok? Con estos receptores allí en la retina. ¿Sí? ¿Cuándo se excitan? ¿Cuándo se activan? ¿Cuándo se despolariza o cuándo se hiperpolariza? Bueno, esa es la pregunta. Bueno,
le É dejo quando para que me se explique. hiperpolariza, né, não, professor? ¿Está chutando, está falando, está afirmando? Estou afirmando. ¿Cómo es tu afirmación? Porque na parte do vídeo, da diapositiva dela, tem a imagem do sódio entrando na célula, Ok. né? ¿Y después? Não sei, porque é diferente do resto do nosso corpo, porque o resto do nosso corpo ele vai se hiperpolarizar. Como é? Como é que eu posso dizer, meu Deus? Bueno, Que vai muito. tarefa, Não sei de explicar. tarefa, 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 tarefa. Bueno, chicos, fuera de Explicándome ya, eso, ¿sí? explicándome ya. No, 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 claro que no. Voy a esperar que ustedes me expliquen otra vez. No, te voy. Explicaste, eso es lo que me parece raro. Me explicaste, vos dijiste perfectamente, mira, qué interesante. Dije, no le voy a interrumpir nomás porque si no voy a cortarla, voy a preguntar al final, dije. O para que vuelva a repetir al final, eso es más bien. Entonces, esa parte interesante. Bueno, chicos, más que eso, solamente ya felicitarle, agradecerle por estar acá, ¿sí? Entonces, eso a los compañeros que estuvieron también aquí. Vamos a dejar la grabación después en la plataforma para que después lo puedan revisar otra vez. Ahí van a escuchar otra vez la explicación, ¿sí? Bueno, éxito, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Felicitaciones, ¿sí? Chao, Chao, chao. profe, buenas noches. Dale, dale, dale. Buenas noches.